الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رير عليه سأنا بافي منكاز من بنيت أتنات شنون الإسلام راسيتكني الله سبحانه وتعالى نكتيتك حنزافة حمل بلته نمهكسك ني ليلة القدر صارني أمترتك فالله سبحانه وتعالى إلي تمتكنا سمنا باروا إلي آفو تتوى مدكزاي أنيساني تومبو أنا كراي إذا مكتية تكوى إروزافبواري إذا نهاريني إندين فا إروزافبواري إذا متندا نارنا هو بني آدم متغاغا أناو فكركوري أفاتي كما متكبروف فالله سبحانه وتعالى تينا مكتية تكوى نزافبواري إذا يأتوي بني آدم مارو إيروبروف أفتبايتاننا انت تيكا يلزانا فالله سبحانه وتعالى مكتية لزانا كلمبلنا أنيساني بروف أفتبايتاننا نفانتصوحني الله سبحانه وتعالى إيرو أنبياء والمرسلين أفهم نترانا كني آدم عليه السلام نفو كني إيرو زانا كلمبلنا كانوا تنريني huyiraka sipamnani tunga hampianatra hitaiza hanmi education nitaranaka ni Adam alayhi salam mba afany ireo olombelona ireo lasa olombelom-banina eto antany hanomana ny fiainany izy ireo any ankohatra ny fandimby ireo anbiya wal mursalin avy amin'ny taranaka ny zanak'olombelona jusqu'y ny afara amin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wasallam na de nandao anty tany ity aza ireo iraka sy mpaminany mbola nametrahany Allahu subhanahu wa ta'ala ihany ireo karazana boky sy ireo karazana fampianarana izay azo avy amin'ny ireo iraka sy mpaminany mba afany zanak'olombelona miguide mamalavala tanteraka ny fiainany izy ireo efa tsy accusé intsony Allah tsisy zanak'olombelo afaka mandeha manome tsiny intsony Allah parce que Allahu nagnano maha Allahu azy Allah efa nametraka ny sorodalana efa nanazava ny mety sy tsy mety a partir ny intermédiaire ny ireo anbiya wal mursalin fa anisany zanak'olombelo itataratra fanosoavany Allah ireo ummati Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ireo vahoaka musulman naneky nanaraka le finoana l'islam reo tena avantagé parce que reo zanak'olombelo miavaka tanteraka amin'olombelo jiaby reo le zanak'olombelo naneky nanoka tena ho mpanompony Allah nanetry tena tamin'ny fankatoavana ny mahatokana ny Allah fa olombelo any maro misy ireo olombelo tsy nanaiky nitsipaka nanome lambosy naneho fikomiana amin'ny endrika miafina ndraiky mibaribary fa tsy mankasitraka ny maha Allah ka olo reny lasa kafirun parce que manino parce que reo nagnano kufr fikomiana miompefy ankareo lasa nantsina hoe kafirun tafiditra anatin'izany le chrétien christian nomena anarana hoe kafirun satria manino reo nitsipaka ary naneho izany fandavana fikomiana tsy naneky nankety itataratra fa ireo vahoaka taranaka ny Adama izay mitondra pankartana finoana kristianany nangala Jesus Kristy ho Ndragnahary ho Andriamanitra dikan'ireo parmi ny zanak'olombelo tsy naneky ny fahatokana ny Allah ka nomena anarana ireo kafirun naneho le fikomiana amin'ny endrika mibaribary misy taranaka ny Adama ihany koa ny manompo sampy tsy mampisy considération Allah tsy mampisy fotony Ndragnahary
tsy mampisy respect-ndragnahary, ro mandeha manakambagna an-dragnahary ndraiky zavaboary, mandeha mentehitra amin'ny ireo zavaboary hafa jusqu'à anarandreo lasa mitondra anarana hoe mushrikun, parce que reo nagnano shirkun. Reo nandeha nangala Allahu nasosiandreo amin'ny zavaboary. Votery reo mitondra pankartany anarana mushrikuna. Tandreminareo fa misy amin'ireo zanak'olombelo ani reo mitondra anarana hoe munafikuna parce que reo mpiatsara velatsy manomboka amin'ny agnaindreo ani fitaindreo. Nareo me olo miatsara velatsy, olo voalohany fitainy agnainy. Tena nitsenky fitainy amin'ny fiainagna feno fiatsaram-belatsy jusqu'à ta le fiatsaram-belatsinazy nampidiriny amin'ny territoirany jaune ni Allah. Nomena anarana izy munafikun. Résultat nazy nambarany Allah, innal munafikina fi darkil asfali minan nari. Fanambarany Allahu nantsika dia netsika mbola velo anareo mpiatsara velatsy amin'ny lafiny fiainagna ndraiky amin'ny lafiny finoana fiafaranareo io amin'ny afobe boko anareo fi darkil asfali minan nari, place misy nanareo place farany ambany. Ata ireo mpanompo sampo mbola mahazo place ambony anatin'ny afobe mandilatra le mpiatsara velatsy, parce que le olo mpiatsara velatsy izy namono tena ninety. Izy mikosoaly parce que izy mila hoe nao hita. Izy mila hita hoe mikosoaly fa soala io tsisy ata anatiny fonazy ao ndraiky cœuranazy ao. Koragnanazy maro amin'ny silamo ty marina anazy ata tsy hainao. Question nazy maro ata jusque ny afara question ro nanarina anazy parce que le base de connaissance nazy vide. Izy mivivre amizay dans l'islam tsy hainy marina ndraiky vandy mikasika fiainany. Raha ataony tsy hainy atokisany ndraiky atokisany tsy hainy. Izy toujours miaigna anatin'ny doute ndraiky fiatsaram-belatsy ndraiky ahiahy ndraiky fiasalasalana ndraiky izy miaina anatiny ao. Munafik. Tapitra taranaka ni Adam nitondra anarana munafik, mushrik, kafir. Ia tavela nahanu muslimun. Le atsika zanak'olombelo naneky nanolo tena ho ambany fiadidiany Allah, atsika le nanaraka le finoana l'Islam nisoavany Allahu subhanahu wa ta'ala. Kanameny fanazavana mikasika Laylatul Qadr. Fanazavana mikasika Laylatul Qadr ni zandry io tsy hitanao amin'ny finoana hafa afa-tsy finoana l'Islam. Mba afany Allahu subhanahu wa ta'ala mandi manavitra ireo vahoaka naneky ny mahatokagna azy. C'était une occasion zany mahatonga amba hoe Allahu subhanahu wa ta'ala dia nametraka ny hasoavany amin'ireo vahoaka mpagnaraka le finoana l'Islam parce que l'Islam io ampelatanandreo. Nambarany Allah, nanajotsoany Allahu subhanahu wa ta'ala verset coranique manokana mitantara aminantsika le teny atao hoe Laylatul Qadr. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نجسني الله سبحانه وتعالى يسورة يو إذا مراكت إيرو فيرسي مارسامي آفا manazava aminantsika le Laylatul Qadr ary ipetraka io sura io ho vakiny musulman ila kiyami saa. Matonaly anankiray no antsoina hoe Laylatul Qadr. Alina anankiray izay nangalainy Allahu subhanahu wa ta'ala fanapahakevitra fa hanoratany ireo lahatra ndraiky anjara izay tokony antefa amin'ny zavaboary. Laylatul Qadr matonaly raiky
anatiny taona raiky nisafidiny Allah fa io no andeha noratany le lahatra ndraiky anjara izay ndeha antefa amin'ireo zavaboary izay nohariany. Zany rôle ny Laylatul Qadr. Matonale valore, lafovidy, sarobidy, manana ny hasnany, habezany, vonaitrany Laylatul Qadr. Matonale nanoratany Allahu le lahatra ndraiky anjara izay ndeha antefa amin'ny ireo zavaboary nohariany. Anao zavaboary nohariany Allah, kida, batata, filao, harena, fanana, dunia jabti, zavaboary ni Allah. Laylatul Qadr izy nandeha nanoratra ireo lahatra ndraiky anjara izay ndeha antefa amin'ny zavaboariny. Ombianao mina kida, ombianao mina filao, na lahatra ni Allah. Ombianao mina mnakay, ombianao amarvoay, na lahatra ni Allah. Ombianao mat, ombianao velo, na lahatra ni Allah. Ombianao msufra, ombianao mjali, ombianao miadana, ombianao mtumano, ombianao mtutiki, na lahatra ni Allah. Ombianao mat, ombianao velo, ombianao manambadi, ombianao mteraka, ombianao miasa, ombianao mianatra, ombianao mialalikoni, na lahatra ni Allah. Amni Laylatul Qadr. Fatsina ambarani Allahu nanao. Parce que ni fahalalana mikasika le lahatra ndraiky anjara ilmul ghaibi la ya'lamuhu illa Allah. Io de fahalalana miafina napetraka ni Allahu wazi manokana. Tsy nambara ny zavaboary. Hoe nino raha handalo aminao rapitso, ndraiky nino raha handalo aminao afaka pitso, la wallah. Matonale raiky io nambara ni Allah amin'ny Qur'an. Khayrun min alfi shahri. Matonale raiky izay nanoratany Allah ireo lahatra ndraiky anjara izay miconcerna iantefa amin'ny zavaboary. Io alina anankiray valeur sarobidy mandilatra 1000 mois. Arivo volana. Arivo volana ni frère, 83 ans plus 4 mois. Vao mitovy tantana amin'ny arivo volana. Eto Allahu subhanahu wa ta'ala mivola amba hoe Laylatul Qadri khayrun min alfi shahri. Matonale araiky andresako fanapakevitra mikasika ny fanoratagna ny lahatra ndraiky anjara izay ndeha antefa amin'ny ireo zavaboary nambarany Allah. Io matonale io tsara lavitra mihoatra ny arivo volana. La ilaha illa Allah. Ainao mahita diny anazava aminanao raha karaha io. Io le diny misy Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Io le diny misy prophète. Io le diny misy mpaminany. Hoe izy ndo manazava hoe nino raha ty ambarany Allah. Parce que iena nirakazy Allah. Tamin'ny alalan'ino? Faminaniana. Faminaniana nandesinia anjeli Gabrieli Jibrilu alayhi salam. Fa tsy zao. Ary zao nianatra. Boko za diplômé, boko za doctorat, ary za fa tsy mila Rasulillah. Zany anatra taminia. Anao tsy mila profety izay nampidin'ny Allahu faminaniana. Anao ne mbola nianatra talekôly avec professeur. Anao mbola nianatra talekôly nitazona la craie ndraiky stylo ndraiky cahier. Fa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nitazona ino? Io ampiteneny. Innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nambarani Allahu zahay ndo mampiteny azy. Fa io tsy miteniteny fahatany. Iena mpitenina anao? Professeur anareo? Professeur anao? Mpampianatra anao koa tsy raky. Misy mampianatra mathématique, physique, histoire ndraiky ino. Fa mpampianatra ni Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam huwa Allah. Ile mahafantatra ny falasa ankehitriny ndraiky ho avy. Fa mpampianatra anao anieta raha mandalo amaray tsy hainy. Boko mpampianatra anao koa nialatra koa tamin'ny mpampianatra anazy. Jusque ny afara mpampianatra an'olo jiaby amin'ny silamo ty Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Izay manazava aminantsika Laylatul Qadri.
Laylatul Qadr. Nambarani Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amni hadithi ze voarakitra amni bokany Imam Muslim rahimahullah. Fa ipaminany Muhammad ny laza, nanentana, niantso, nampirisika, ny motivé les musulmans. Nambarani Rasulillah. Man kama laylatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma takaddama min dhanbi. Ze olona vita nagnano sacrifice, niezaka, nitsanga, namelogno amin'ny agnainy, amin'ny fianakavinany, io alina manandanja io alina manana hasinany io alina izay manana valeurany io. Man kama laylatul qadr. Ze olona vita nampitsanga namelo agnainazy amin'io matonali io. Matonali izay nandraisany Allah fanapakevitra fa hanoratany ireo lahatra ndraiky anjara izay ndeha iantefa amin'ireo zavaboary izay noariany. Izy koa anao navita nitsanga namelo matonali io. Napitsanganao amin'ino? Amin'ny alalany ibada, fanompoana. Anao mandeha manantona Allah avec fo madio, tsy misy pentina ny lotony fiatsarambelatsy, avec fo madio, tsy misy pentina ny lotony fanompoan-tsampy, fa vraiment anao ndeha anantona tomponao amin'ny fanompoana parce que nao andevo, manampahotana, managna fadisoagna, misy raha irinao, misy raha ilainao, misy raha tavandrainao. Anao miambany, anao miondriky, anao mitalao, manompo Allah, mahatsaro Allah, mitsanga, mianganga, miondriky amin'ny alalany qiyamul layli, salati tahajjud, mikoragna, midiscuite, magnano dialogue amin'ny tomponao jalla wa ala, tsy misy intermédiaire. Beka Allah hanova le lahatra ndraiky anjara izay nisoratany tokony iantefa aminanao selon le koragna nambaranao azy. Parce que izy angala décision amin'io matonali io. Tandremo. Io place anao ndeha josy, anao atory, anao anio hakamoanao. Wasiwasi ny shaitan. Anao tsy maintsy tsembatsembainy shaitan jusque fandriagnanao avadiky ny karaha misy climatisé. Lasa fandrina misy climatisé tsy ventilateur koa. Anao tamana jusque ana mijosy marandrahy. Satria Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nivola. Ze olona vita napitsanga io matonali io amin'ny alalany ibada. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Arotsakany Allah aminazy ny familan-keloka. Manoloana ny ireo fahotagna ndraiky fadisogna zay nataony. Zay tsika nisan'ny fahavantage araiky. Zay tsika nisan'ny tombotsoa araiky. Bénéfice araiky ny famafany Allahu le fahotagna ndraiky fadisogna izay nataonao teo amin'ny fiainagnanao. Frère, tsy moramora io. Tsy moramora io fa aza blagena, aza somongay. Anareo mbola tanora, mbola jeune, fa olobe tsika reo ani, matoy tsika reo ani, izy efa mieritreritra fa io fa tsy ela aminanao le fahafatesagna. Tellement reo mandeha manantona Allah, mangorohoro, mandeha kibay, tongozo, mandeha mora, andeha natanteraka le fanompona Allah. Zany nahatonga ambaoe Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam niteny amin'ny hadithi manaho hoe taharru laylatul qadr fi 10 al-awakhir min Ramadan. Nambaran'ny prophète, sakarainareo, tadiavinareo ny alina ny laylatul qadr, le matonali izay anoratany Allah le lahatra ndraiky anjara amin'ny folo farany volana Ramadan. Amin'ny folo farany Ramadan ao no ilatsany io matonali io. Nambarany Rasulillah, soit izy io mety milatsaka 25e jour ny Ramadan, na 27e jour ny Ramadan, na 29 jour ny Ramadan. Rakiraky amin'ny matonali telo reo no ilatsany laylatul qadr. Anareo mainino raha nataony Rasulillah? Izy tsy niamby andro reo. Folo farany amin'ny volana Ramadan izy fa nandeha niditra nagnano i'tikafo, nialany vady amanjanaka tokatrano, trano, nialany Rasulillah, izy nanday agnainazy nandeha natory nipetraka moské.
beka izy andia nompo Allah ikoragna ndraiky Allah hitalao amin'ny Allah dikan'io izy nagnano sacrifice le 10 jours farany tsisy atamatonaly raiky nambelany ho izy tsy anatiny fanompona ndraiky contact amin'ny Allah tratrany Lailatul Qadr sa tsy tratrany parce que si safidy matonaly iray manontolo ny folo farany mihitsy izy loha nagnano sacrifice nagnano ibada jiaby zay existe dans l'islam namaky Qur'an nagnano dhikr nagnano tasbih nanao qiyamul layli sala sujud ruku ni kuranga amin'ny Allah mitumany nino Rasulullah sallallahu alayhi wasallam karakore no Rasul nanano anio ndikisi fa pamnani janna fa assuré aminazy parce que Allah tsy mikatramo fa zao ndraiky anao ino sûreté tsika ino assurance tsika anao gaga nankety Lailatul Qadr ni io matonaly raiky isantaona matonaly raiky mandalo isantaona amin'ny fiainan'ny zanak'olombelo izay handaminany Allahu le lahatra ndraiky anjara durée par an dikan'io raha jiaby mandalo amin'ny fiainatsika io michange par an fa tsy haitsika andro izay igadonany Lailatul Qadr tsy nambarany Allah bekatsika manino saka koa mosiko tsy nambarana atsika sakaraitsika sa tsy sakaraitsika sakaraitsika fa izy koa io nambarany Allah natsika tsisy valeur ataminatsika tsika mbony amby andro eto fa le izy tsy nambarany io zany ange nahatonga i Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam niala vady amanjanakany kila olo mandeha manavitra gn'ainy nambarany Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nambarany Aisha ya Rasulallah ino raha tokony hataonay amin'ny matonaly io izy tsy mvola vadiko izy tsy mvola ramse ya Rasulallah anao irakan-dragnahary nino raha tokony ataonay nambarany Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ankabetsainareo amin'ny matonaly io Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa afu anna Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa afu anna anao mety mangataka zay raha tianao zay raha ilainao hatsaragna ngatao amin-dragnahary ajanona ny ho hatsaragna amin'ny fiainagnanao haratsiagna ambaron-dragnahary ho ravainy tsy andalo amin'ny fiainagnanao zay raha jiaby irinao teneno angatao ilainao fa nambarany Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam azadinanareo ny mankabetsaka koragna amin'ny alalany dua ndraiky dhikry Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa afu anna parce que nareo may dikan'ny terme afuun wala afia io terme anankiray mifono raha maro mikasika fiainany zanak'olombelo zany mahatonga ta le matitsika lerany atsika magnano salaty le mayyit atsika mampiditra le terme mana hoe Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu parce que le terme afwa io zany nahatonga Rasuli nivola fa hoe izy koa io tono averimberinanao amin'ny Lailatul Qadr fa mahampy ny handraisany Allahu fanapahan-kevitra mikasika le lahatra ndraiky anjara izay apetraka ny mikasika fiainagnanao la ilaha illa Allah hatsarany finoana l'Islam Lailatul Qadr io le matonaly nomena anarana Qadr parce que io le andro andraisany Allah le fanapahan-kevitra manoloana ny lahatra ndraiky anjara io matonaly valeure io matonaly misy hasina ny manokana misy anjara toerany manokana habezany manokana voninahitra ny manokana eo anatrehany Allah eo anatrehany religion islamique indrindra fa eo anatrehtsika vahoaka mpagnaraka le finoana l'Islam io le andro tatanazzalu al-malaikati war-ruh io le andro nambarany Allah ni confirmeni Rasulillah sallallahu alayhi wasallam
fa matonaly io ireo anjeliny Allah, ireo malaikany Allah, ro mijotso amin'ny donia ty, mandrakotra tany ty, mibosesika amin'ny embouteillage. Manao ino? Ro mitondra baraka wal khayri wal rahmatun min Allah. Ro mitondra hatsaragna, hasoavagna, hinakinaka. Ro mandeha mitandreny nino raha ambarany zanak'olombelo Allah. Vo imagininao hamaroany ireo anjely, jusque rasolo mivola ireo mibosesika amin'ny embouteillage, tsombonandreo donia ty, fa io tsy hitanao, fa confirmé par qawlu rasulullah, profetenao anendro nivola io, parce que Allah nendro nivolana anazy. Anao mitodia fa malaika reo tsy mbo hitanao, fa profety nivola amin'ny Laylatul Qadr ro mibosesika embouteillage amin'ny donia ty, ro manday khayrun wa baraka wa rahma. Profite io le temps, fa io ndo assurance ny fiainagnanao. Anao nanketina tony Allahu musulman, nanaraka le finoana le islam, nankety amaivaninao connaissance islamique, fampenarana islamique, fanabiazana islamique, torohevitra ambarany islam nanao, négligenao. Anao mila ino? Mila mony amin'ny patron, parce que patron anao misy mony. Anao mila asa, parce que aminakay misy asa. Profiteo Laylatul Qadr ande ifampiresanao ndraiky tomponao jalla wa'ala. Ialao fandria, ialao torimaso, ialao kalbanao fenomoka io, ialao trano labanao io, manantona anao Allah amin'ny sujud. Baseky connexion, baseky Facebook, aza mamony tena, aza miatsara velatsy amin'ny agnainao, fa raha jiaby nefa nazavay taminao. Tsy miprofity? Non, io de andro shaitany tsy mbo faly mahita ireo olony Allah, mpanompony Allah, mitsanga ny agnano sacrifice anao ibada lillah. Laylatul Qadr, io le matonaly izay voalazany Allah amin'ny surati Dukhan. Nambarany Allahu subhanahu wa ta'ala amin'ny verset coranique io manao hoe: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundhirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Io ndo verset manambarana antsika fa io matonaly io no ahafany Allahu mandray fanapahan-kevitra manoloana ny ireo lahatra ndraiky anjara izay nosoratany fa tokony ientefa amin'ny zavaboary. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ijo lahatra ndraiky anjara io nosoratany Allahu amin'ny lawhi al-mahfuz, amin'ny lawhi al-mahfuz. Fa mbola tsy endriky napetraka ny décision amin'ny côté ny la réalisation. Efa vita, fa mbola tsy nazo fanapahan-kevitra amin'ny fampiarana azy. Fa raha jiaby reo tsy nambarany nantsika hoe quel point de seconde, quel point de minute afany Allah mamoaka fanapahan-kevitra iréaliser, hampiatra le raha izay nisoratany manoloana ny zavaboary. Ke anatiny matonaly raiky isan-taona izay mitondra anarana hoe Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr no ametrahany Allahu programme ny laminasany manoloana ny zavaboary ny parent. Ia manazava io aminantsika al-Islam, la religion islamique no manomenantsika occasion m'explainantsika le asany Allahu subhanahu wa ta'ala manoloana ny donia izay namboariny. Fa io tsy mbo azonao place hafa, io tsisy amin'ny leçon nareo terminaly wala première année amin'ny université. Io leçon mbo hitanao amin'ny école islamique enseignement général, parce que école islamique mampianatra anao ireo fianarana izay ilainao manoloana ny fiainagnanao, ary ireo fianarana izay mety ilainao amin'ny fiainagnanao amin'ny lafiny finoana, i-assurer le fiainagnanao eto an-tany sy any ankoatra. Zay le école islamique, rangoboka EPP jusqu'à université, fampianarana izay tsy mampisaraka ananao amin'ilay tomponahary an'izao tontolo izao.
No mahita fampianarana tsara manilatra ananio. Ainao mahita fampianarana tsara manilatra ananio. Izy miassurer les vivre anao les deux côtés différents. Ad-dunya wal akhirah. Fa enseignement général nao. I dunia to. Izy koa anao fanay électricien ndraiky sodira, ndraiky anao miasa amin'ny garage amin'ny Vilgari, jusqu'à anao maty, lambanao jiaby feno gazoaly, maloto, anao tsy misiky lamba fotsy koa tsy anao midiriny amin'ny sirikay. Anao maty ndraiky Vilganao. 500 ndraiky 2005. Anao olombelo karakory? Rangomarandray 7 heures anao na avy eo tsy miala izy koa 6 heures hariva. Dunianao karaha io ata jusqu'à avy malakal mauty mangala fofokainanao. Anao khasara khusranin mubin. Tademo. Tsika magnano vérification le fiainana. Fa eto anie misy limity. Atsika io miaina velo pour la préparation le fiainana mandrakizay. Fa tsy anao mandiandia marandre ndraiky hariva laninao jiaby fotoagnanao, anao mbola ho antanina. Azadinanareo fa tsika fanavinisy darsa. Wa an shababihi fima afna, le fahatanoranao ny laninao tamin'ino? Fazahona 5000 ndraiky 7005. Lany teo fahatanoranao. 5000 ndraiky 7005 no versement azonao isakariva. Andro tsofitra anao ma 75000 ndraiky 150000. Amaray koa 6 mois, 9 mois, 1 an. Hawla wala quwwata illa billah. Ndraiky anao musulman. Calendrier fa eo kam. Bajaj ata fa eo kam. Deran soala bajaj nao tsara inkostenao a mosquée iko soaly. Tsy anao perte client. No tsy fetsy. Arakaraka ny anao manatona tomponao Allah, client alefa ny Allah amin'ny bajajinao. Fa arakaraka ny anao milefa Allah nambarany Allah d'accord. Karaha kely filefasanao zao io karaha io koa kely fampizorako fiainagnanao. Non. Profitez Laylatul Qadr. Izy io dia migadona amin'ny fiainan'ny musulmane maneran-tany à partir le 3 mai efa komasy miditra le musulman amin'ny i'tikaf. Parce que io matonaly ny folo farany volana Ramadan. Alamino programmenao, emploi du temps-nao, le fero jiaby ireo zaka izay tsy tokony le ferinao. Fa wallahi, avoto tenanao, sauveo agnainao. Tandremo le finama amin'ny haratsiagna, mitaritarika amin'ny raha izay tsy azahoagna valeur. Fa Laylatul Qadr, iftognany anao tokony mamaky Qur'an, magnano tasbih, magnano dhikr, mikoragna amin'ny Allah, mifify, mibisibisika amin'ny tomponao jalla wa ala. Mifoha matonaly, magnano salah, mampiakatra tana, amin'ny sujud, amin'ny rokon, mamaky Qur'an, mitandreny darsa, basy adalagna, basy rendrarendra. Fa io rehefa lasa eo, lasa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nambarany ireo mufassirin, ireo anjely izay nalefany Allah, izay mibosesika embouteillage tamin'ny dunia. Reo tsy miboka afa-tsy hoe miposaka maraina, parce que io le andro izay andrasany Allah fanapahan-kevitra mametraka le délibération amin'ny itkun minan nari. Io le famoahany Allahu décision amin'ny fanalavirana olo amin'ny naro ny afbeny jahannam. Rehefa tapitra ny maraina vao mangiran-dratsy, chapeau ireo malaika mitondra le rapport izay nazondreo amin'ireo mpanompony Allah, manoloana ny rahma, manoloana ny baraka, manoloana ny khair. Frère, tandreminareo fa Laylatul Qadr anisany matonaly anankiray izay nametrahany Allahu subhanahu wa ta'ala ireo karazana fomba maro ahafana manavitra le bani Adam, indrindra fa ireo ummati Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ireo manampaizagna selon le doctrine ny fahalalana teo am-pelatanandreo,
Reo nametraka remarika fa io mahatonary io de misy ireo alamaty, ireo fomba maro mety hamantaragna azy. Amin'io andro io de mibalika ny masoandro fa tsy mitondra hafanana, manintsinintsy, mora, maivana ny fizotra ny fiainan'ny zanak'olombelo. Na de rivotra iainandreo, rivotra itsokandreo, toetrandro iainandreo, ohatra ny mangarahara, mamirapiratra, amin'ny endrika mora, fahatsorana maivana. Masoandro mibalika fa tsy mitondra hafanana. Io remarika anambarany ireo manam-pahaizana fa io andro io le Lailatul Qadr. Izay voalazany Rasulillah fa tsy maintsy migadona amin'ny folo farany volana Ramadan amin'ny ireo chiffre impair rehefa zarainao misy tavela. À partir ny 23, à partir ny 25, à partir ny 27, à partir ny 29. Reo no alina izay tokony matimatesatsika ny fitsakarana izany Lailatul Qadr izany. Fa incroyable, mahagaga, mahatalanjona, mampidera, mampisotra tanteraka an'ilay nahary. Karakory izy mahavita mandefa ireo malaika. Alladhina la ya'suna Allah fi amarahum. Mila haitsika tsara fa ireo anjelany tsy mpanota. Ireo anjelany frera tsy manana safidy. Ireo anjelany frera tsy manaranaka. Ireo anjelany mbola tsary nanohitra nananeho fikomiana ani Allah. Ireo anjelany zavaboary tsy leonao manisa nombrandreo. Reo midera Allah, manompo Allah, manome voninahitra Allah, nankasitraka Allah. Anao tsy ravoravo? Anao tsy ravoravo malaika nambelany Allahu miservira antsika, manampina antsika, miedena antsika, mamalavala antsika. Malaikatur rahma, malaika mitondra rahma, malaika mitondra baraka, malaika mitondra khairun. Nania nanireo vahoaka naneky le kalimati tauhidi la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Tandrema fa io valere amin'ny Allah ny fahitana zanak'olombelo naneky nanokagnazy. Jerevinareo nombre de personnes n'olombelo mandeha combien de milliards ambony tany. Tsy mahay valeur ny fahatokagnany Allah. Anao kely kara io, tsopolo, maivana, tsisy dikany. Anao no olo ny reconnaître Allah. Frère valeur eny zany. Lafo vidy eny zany. Anao zany mieritreritra anao maskiny, anao tsisy raha. Fa raha andesina io ane valeur. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Io leonao video amin'ny dokany. Anao parmi ny olo nahazo le hidayatu tawfiq. Anao nahazo le fanekena boka amin'ny Allah. Fa maro ane frère olo nila tsy nahazo. Firy fa amin'ny prophète tsy nahazo. Anao izay tsara nahita prophète nankity, anao nahazo le la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Boko nazavay aminanao ireo fomba jiaby izay tokony ahafahanao miprofity manavitra tenanao. Amin'ny Islam tsisy raha nafifiny, raha jiaby ny expliqueny mba ahafahanao mahafantatra ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Ka engany Allahu subhanahu wa ta'ala hanomenantsika anjara mpivelomana. Anisany olo ahazo anjara hagnano sakrifisy hanantona Allah amin'ny alalan'ny fanompoagna, amin'ny alalan'ny ibada, hitsakaraka izany vokatsoan'ny Lailatul Qadr. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahumma bihamdik, shadan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.